minus 38, 10, minus 70, 20. So, equal siya sa 71, 30. How about angle CPD? CPD is 60.15 plus 60, 15, 70, 20. So, equal siya sa 130 degrees, 35 minutes. And lastly, angle DPA is equal to 180 gihapon minus kaning 41 og 60. So, ang answer here is 78 degrees, 15 minutes. Wait for a while. Okay. So, kailangan na tayo mga angles. Makalculate na nato ang area by triangles. So, ang area first is area sa triangle APB. Area sa triangle APB. So, equal na siya sa 1/2 times pila gani ang PA is 410.52 times kani, which is equal to 532.18, and then ang angle is opposite sine sa tong ang 79 kani 79 point 79 79.40. So, pila tong area sa APB? So, 107,463.5635 square meter. How about ang area sa BPC? Equal siya sa 1/2 and then line PB here is 532.18 times kani, which is 450.75 sine pila to ang angle kag ganiha kani 71 degrees 30 minutes. So, pila ni? $113,742.0032 square meters.
How about ang area, say next, C, B, D. So, 1/2, ang C is 450, 450.75. Ang D is 590.08 sine. Ang kaganiha is 130.35. So, pilang answer? So, 101,000,000.1154 square meters. And lastly, area DPA equal to 1/2 ato ang D is kani 590.08. A na to is kaning 410. Ano ba? Yes, 410.52 sine ato ang angle kaganiha is 78 degrees 15 minutes. So pila ni siya? 118,581.8122. So, area total is i-plus daw tanan. I-plus ning upat. So, 440,787.4943 or area total is, if hectares na to 10,000, so 44.0787 hectares. So, for this problem, ang given no, natay tabulation sa uh, ang given lang diri is ang kanilang length sa AB. So, determine nato ang area of field in square meter. So, pila ni siya ka triangle? Natay 1, 2, 3. So, natay theta diri no, theta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos na siya ay corresponding bearing. So, here, first is i-determine sa nato ang length. Okay. Determine sa nato ang length using sine law. So, diri no, i-utilize nato ni
kani diri ta mag-start na triangle mao ra maning may given. So uh, so side AB which is 268 sa isa pa. So AB over unsa iyang opposite theta 3, so sin theta 3 is equal to kuhaon ta ni nga side kani BE over unsay opposite sa BE sin theta 1. So natay value sa AB which is 268.70. Ang sin theta 3 nato is pila man ni 53. Tama ba? 53 degrees 00 minutes is equal to side DE over sin theta 1 na to is 96 point degrees 30. So, pila to ang BE ron? Pila yung value sa AB? Ay, AB. BE. Ano sa value sa BE? Line BE. So, BE is 334.29 meters. If natay BE, natay value ani, next na to kuhaon is kanina line, CE. So, nanatay BE. So, BE, unsay opposite sa BE, unsa na angle? Sin theta 5 equal to, kuhaon na to is CE over sin, unsay opposite sa CE? Theta 4. So, BE is 334.29 over, ang theta 5 na to is 78.23 equal to CE over sin theta 4. Wala ko nasulat ang sin. Sin theta 4 is 57 degrees 15 minutes. So, pila na siya? $287.03 meters. So, last na to makuha is kani
DE. DE over sine, ano opposite sa DE, theta 7 equal to CE atong given over sine sa diri theta 8. So, DE over sine theta 7 is 6440 equal to CE is 287.03 all over sine theta 8 is 87.10. So, pilang ato ang DE? 259.74. Okay. So, nanatay kanina value. So, now we will calculate area by triangles. So, first, kanina triangle, triangle ABE. So, area of ABE is equal to 1 half. Bilang measure sa AB, 268.70. And then, ang BE is 334.29. Sine, kung sa man ang ano niya, sine theta 2, which is equal to 3030. So, pilay answer ani. Pilang area sa ABE? Hindi makita. Guys, okay ra mo? Pilang area sa ABE? 22,794.49 square meters. So, next, area sa BCE equals na siya sa 1 half. BE is equal to 334.29. CE is 287.03. Sine theta is 44.22. Pila answer ani?
So total area na to is summation aning tulo, which is equal to 73,937.29 square meter, or 73, 9373. Okay. So next is area by coordinates. So this method uses the coordinates of each corner point instead of directly measuring the shape. So by relating this point, so we can form a simple shapes like triangle or trapezoid. Then after that, we can compute the total area. So ang accuracy ani sa area by coordinate is nagadepend on how accurate ang atoang coordinates. Okay. So here, natay corner A, kani, B, C, and D. And then naatay coordinate niya is departure sa A is kani x1, sa B, sa asang C sa baba day, C and D, and then corresponding latitude. So if you solve this, ang area sa shape ABCD is ang trapezoid. So ang trapezoid AA, BB, ani AA, BB, and then trapezoid BB here, CC, minus ang area sa trapezoid AA, minus ang kani AA, DD, sa ang D, kani, kani, maning AADD, and then DDCC, which is kani. So that's our area of our shape AB, CD. So in terms of coordinates, kay coordinate man ang given, if we compute that one, we will have this formula, 1 half x sub 1 plus x sub 2 times y sub 1 minus y sub 2 ang height ani, and then so on. So kani siya ng formula, but it is more convenient to reduce the above equation to the conventional determinant form, or kanina lang siya. To simplify, we will use this. Area of ABCD is 1 half x1 over y1, x2 over y2. After ana is 4 sides man siya, mubalik ta sa x1, y1. So in general, we will have this final formula where x is the x coordinate or the departure, and then the y is the latitude. Okay.
So, ang area by coordinates, it is preferable to place the verse in one quadrant, meaning all coordinates are positive. So, if not, dili na to siya mabutang sa isa ka quadrant. Consider na to ang north and east na positive and south and west na negative. So, take note na ang sign must be handled carefully. Kay if mamali mong sign, sa lahi siya na quadrant mabutang, malahi na ang nawong sa imuhang shape. So, mawali na pud ka sa area. So, ang area nato dire, it can be positive or negative kay magdepende siya sa quadrant. And then, ang final area is it's okay to have negative kay absolute value ang ato ang area diri. Okay. So, natay one problem here. Wait lang. So, natay problem here. Naatay line. Actually, kani, pwede ni siya dili given and then kamo mag-draw. But gidraw na lang nako siya ahead of time. So, kani ang nawong ani, ang line 1, 2 is 490 meters northeast. And then line 2, 3 here is northeast sad. Ang 3, 4 is southeast. 4, 5 is southeast gihapon. And then 5, 6 is southwest. And 6, 1, balik ta to close is northwest. So as you can see, kay nag-close man siya, equal dapat ang atoang sum sa north and south and also sa east and west. Kay na-close na to ang shape. So, ang pangutana ron is area. Okay. So, kanya to ang table, no? So, let's say, dami na lang. Magbutang tag station. Tapos magbutang ta og X and Y. Marag X. X and Y. So, let's say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, balik ta sa 1. So, sa station 1, mag-start ta sa may value sa XY na to. Ang say value sa atong XY sa station 1. Kani, station 1 is here. Kay diri man atong starting point, ang value niya is 0, 0. Right? So, ang station 2, ang say value sa ato ang X and Y. Kani ang station 2. Kani. So, ang X niya kay ang iyahang departure. Tama?
Kani. And then, ang y niya is ang latitude, which is kani. So here, departure niya is 47.27 and ang latitude niya is 490.71. How about sa station 3? Ang x niya is 600. Pila man? If kani is 47.27 kani, pila man ang x nato diri sa 3? Should be 47.27 plus kani 608.89. So pilay answer? Nagets lang? Yes, 656.15. Nagets lang man no, kay kani starting ta mao na tong gi-consider nga na 00. Ang x value ani is ang iyahang departure. So 656.15. How about dire 0.4? So pila to ang value diri plus kaning departure sa line 34 kani. So 786. Okay. So 16. So ang next, ang x value sa ato ang station 4 is 656.16 plus pila man ang line 34, 786.78. So pila? 1442.94. So station 4. So if this one is 1442, pila ni siya? Plus na to ang departure sa line 45, which is 218.32. So 218.32 plus kaning 1442.94 pila? 1661.26. 1661.26 diri kay pabalik naman siya, so minusan na to og departure sa line 56, which is 1116.62. So kaning 1661 minus na to 1116. So 1661.26 minus kani 1116.62. So 544.64. Okay, lastly, 544.64 and then pabalik ta sa station 1, so minus na to ang 61, which is also 544.64. So dapat mag-zero ni siya kay nibalik man siya sa origin, which is 00 ang ato ang points. So dili niyo nabalaan na tama ang inyong x and y if mag-zero siya. How about sa y?
Nag-start tag 490.71 and then kani zero ni siya. Asa na to? Kung zero ni kani is 490.71, so i-plus na to ang latitude sa line 23 which is 587. Kani 587. So 490.71 plus 587.12. 1,077.83. So 1,077.83 pababa naman siya, so minusan nato siya og kani negative south man siya. 327 pila. 750.42 and then 750.42 another isa pa ka negative south minusan siya 1,002.76. Negative 252.34. And then, naapay isa, minusan na to og 122.67. So, another negative. 375.01 which is equal siya ani positive. So, negative 375.01 plus positive 375.01 is equal to 0. Okay, so na tayo coordinates. 'Di ba ingon dito area o area of so the area of the closed traverse. Sige itong formula kaganiha. Ato ang formula is 1/2 area is equal to 1/2. Wait, let me check. 1/2 x1 over y akong y over y1 x2 over y2 and so on. Magbalik ta sa x1 over y1. But here, dili na to siya ma-solve because natay value na y1 is equal to 0. So, ma-invalid siya. But if i-cross multiply nato siya, pwede ni siya mahimong area is equal to 1/2 x2 times y1 plus x3 y2 plus x4 times y3. Consider sa niha nga katong upat pa ni na side y4 y3 plus balik ta sa x1 y4 minus x1 y2 minus x2 y3 minus x3
y4 minus x4 y1. Or equal siya sa ingana. So, para mas dali siya ma-solve is sa positive na side sa ta, which is kani, sa plus na side. So, nakabutang dire is x2, y1. So, paana lang siya. x2 times y1, mauni ato ang i-multiply. x3, kani, kani, kani. Okay. And then sa negative is mag-start ta sa x1, partner niya is y2. So, paana? Di kita niyo eh. Kani, tapos kani, kani, kani. Tama ba? Kani, tapos 0 yung partner. So, ang area nato karon is 1/2 area total is equal to 1/2. Start ta sa positive, kaning red na arrow. Start ta sa x2, y1. Unsa atong x2, y1? 47.27 times 0. So, 0 plus kani 656 akong pointer kani ato ang x3 656.16 times kani sa ato ang y2 490. So 656.16 times 490.71. Tapos padayon lang na siya guys, pasaka lang. After sa 656 is 1442.94. And then baba sa 490 is 1077.83 plus 1442. So next is 1661.26. Ang baba sa 1077 is 750.42 plus baba sa 16 is 544.64 and then baba aning 750 is negative. Ay, wait lang. Tama gani. Negative 252.34 and then, napa ba? 544 plus 0. Kay 0 naman yung 0 times 375. So, after ana, mao pa na siya ang sa ato ang plus. Next is naata diri sa i-blue na lang nato. Okay, blue ako ang. Next is minus. Follow na to ning blue na arrow. Nasabtan ra nga giing-ani nako. Gubot man gud siya sa solution manual diri sa lapot. Mao ni ang mas easy na way para masabtan. Nasabtan ra. Okay. So next, kaysa minus ta. So mag-start ta sa x1 here, kaning blue na arrow. So mag-start ta sa 0 minus 0 times 490 is 0 minus next sa 0 is 47.27. At sa iyang pair 1077.83. Hindi na magkasya. Minus and so next sa 47, 656.16 times iyang partner pababa 750.42 minus 1442 baba 0.94 and then baba aning 750 is negative. Follow always ang sign guys ha. Kay if negative ni siya and then minus, ma-plus ni siya. So always carry the sign.
So, 252.34 minus, ang say next. Next sa 1442 is 1661.26 times, ang say baba sa 252, negative 375.01, and lastly, minus ng 544 times 0, which is 0. Okay. So, kani, mauna ni ang atuang total area by using coordinates. So, pila man ang pa-solve daw ko ani. Guys, ayaw mong heart, i-solve ninyo na. Pila ang total area? Kaya sige. Dugay-dugay jud na siya, no? Careful mo ha, labi na sa quizzes and exam. Isa lang ka mali na tuplok sa calculator is lahi na ang mahatag na value sa inyo, ha? Ako ba na isa? Wala na. Okay, si Novi. Pila? 1715. Okay, tama siya, Nov.
Negative imong nakuha or positive? Positive. So, anyways, sa ano man gud sa book is negative iyahang nakuha. Pero anyways, matawag sini, ma-cancel man gud gihapon siya kay naka ano ta, naka ano sa tawag ana? Na di na ko malito. Absolute value. So area is pila? 1,715,096.273 square meters. So kanang ato ang final answer. Nagets ra ni siya na process. If makita niyo sa book is haba kay hang process o nag uh, prone to confusion unlike ani nga kaning mag-arrow down, arrow up ka lang. Naay question ani na process or naay wala na gets? Sa book manggod is gi-divide ano pa manggod ni siya tawag niya ani sum of double areas and then 3 million plus yung nakuha and then divide 2 pa kay naka double area but pwede pod ninyo gamiton or studyhan unsa iyahang process but this one is para sa kuha is mas simpler ug mas dali sabton. So okay na ta ani, gets ra ni na topic. Okay. So next, naatay double meridian or distance or DMD. Dili na nako siya i-discuss ang blah blah no but naalang tay tulo ka rule. Okay. So first rule sa DMD is rule 1, ang DMD sa first course is equal to the departure of the course. Ang rule 2, the DMD of any other course except atong first is DMD sa preceding course or DMD before ato niya plus departure sa preceding course plus departure pa jud sa the course itself. And then lastly, ang DMD of the last course is numerically equal to the departure of that course but with the opposite sign. So lisod kayo siya sabton but gani. Mas dili siya sabton if i-apply nato siya sa problem. So here, same problem lang ni siya kaganiha sa area by coordinates. So kani siya same lines and values sa latitude and departure. So kani ang atoang table. So so magbutang ta diri naatay line. Sige. Butang tag line and then equivalent D MD D MD for the double meridian distance. So line na to is natay line 1, 2, line 2, 3, line 3, 4, 4, 5, 5, 6, and 6, 1. So, unsa gani, wait lang. So, unsa gani ito ato ang rule number 1? Rule number 1 na to is the DMD of the first course is equal to
the departure of the course itself. So DMD departure, no? So sa first course is the departure of the course. So equal siya sa pila man. Pila ang DMD niya? Sige daw. Pila ang DMD sa line 1, 2? So 47, pagilid ka na lang. 47.27. And then, ang rule number 2 na to is, ang DMD sa any other course is equal to the DMD of the preceding course. So, sa line 2, 3, kanita, is the DMD daw sa preceding course, which is, kani, 'di ba? So, 47.27 DMD of the preceding course plus the departure of the preceding course plus departure of the preceding course. So, pila man ang departure? Ani? Unsay departure sa preceding course niya? Departure sa line 2, 3, which is also 47.27 plus the departure of the course itself. So, the departure sa course itself is 608. 608.89. Gets lang ang rules. So, gets lang. So, the departure of every other line kay equal to the DMD of the preceding course, which is kane, DMD sa preceding course. Ay, naku, nawala. So, 47.27, departure ani, ay departure DMD plus the departure of the preceding course. So, line 2, 3 man siya. So, preceding course niya is line 1, 2, which is ang departure niya is also 47.27. Mao nagdoble atong 47.27 plus the departure of the course itself, which is 608.89. So, pila naman eh? 703.43. So, sa line 3, 4, ang DMD niya is kaning 703 point kani kani 703.43 plus ang departure sa preceding course, which is 608.89 plus departure niya mismo 786.78. So pilay answer? 2099.1. So dire is 2099.1 plus departure sa preceding course is 786.78 plus ang iyahang departure is 218.32. So pila siya? 3104.2. So dire is 3104.2 plus departure niya is pila man? Negative. Sa west naman siya. Carry the sign, guys. So, negative 1116.62 plus, nauna na ko sa itself.
plus preceding pa data 218.32 plus departure niya is negative 1116.62. So, pila ni siya? 2205.9. So, lastly, 2205.9 plus preceding niya is negative 1116.62 plus iyahang self is negative 544, negative ta usab kani 544.64. So, pila ni siya? So, 544.64. Tama ba ko? 9 plus 1116.62. And it's stated here, guys, sa rule number 3, the DMD of the last course is equal to the departure of the course with the opposite sign. So, ang departure, di ba niya is, pila man? 544. Erase na nila. So, here, departure niya is 544. So, ang DMD daw sa last course is the departure niya but with the opposite sign. So, kani. Positive siya because negative man ang iyang original, which is nasa west. So, okay? Nagets ra? So, karon wait lang. So, ang double area compute tag double area. So, to compute the double area, no, equal lang ni siya sa DMD times the latitude. So, sa double area, sa 1, 2, equal lang siya sa DMD, 47.27 times ihang latitude, which is 490.71. Pila ne? $23,195.8617. How about double area sa 2, 3? DMD niya is 703.43 times ang iyahang latitude 587.12. $412,997.82. Gamay ang tabi. DA 34 equal to, iyang DMD is 2099.1 times latitude niya is, pilang latitude? Negative, sa south man siya. So, negative 327.41. So, din ang tabi, positive ni. 687,266.33331. Negative ni.
So, sa double area, 3445 is 45 is DMD niya 3104.2 times negative gihapon 1002.76. So 3,423,000. Wait lang. Sure ni Marky? Okay, so unsa man? 3,000,000 112 767.67.592. Also negative. DA 56 last 2. 56 ato ang DMD is 2205.9. Latitude niya is 56 negative gihapon 122.67. So pila? 270,597.597.753. Negative gihapon ni siya. And lastly, DA sa 61 equal to 544.64 times latitude niya is positive na 375.01. 204,245.4464. So, uh, double area, i-plus nyo daw na ang tanan-tanan. Kaning unom ka buok. Ay, dili na lang niya mao. Double area, di ba siya? So, isulatan na lang na 2 times, pangit. So, 2 times area, ay, ayaw na lang, DA na lang dyan. So, DA, double area is negative 3,430,192.548. But kani is double area. Double area man siya. So, i-divide na to siya sa 2 para makuha na to ang area. So, pila to ang area ron. And, ano ho na pud na to siya? Uh, sa tawag ani?
dili di ba ta mag-negative? So, 1,000,000, pila na siya? 1,715,096.2727 na lang square meters. So, mao na niya ang atoang area. Gets, divide na to siya sa 2 kay kaning nakuha na to kaganiha, double area man ni siya. So divide pa ni siya sa 2. So atong answer is 1,715,000. Same problem kaganiha diri sa ato ang sa nga topic, area by coordinates. Ang answer pud nato here is, di ba anak ko, same problem lang siya but different method. Ang answer na to kaganiha is 1,715,096.273. And here, ang answer na to is also the same. Nalay difference sa mga decimal points, which is 27 to 73. Kani is 273 sad. So, okay, na-gets? Mas dali ni no kaning DMD compare aning coordinates kay haba kaayo. But if require mo na nga kaning coordinate method ang gamiton, at least naamoy checking. Kay here gamay lang na sipyat sa kalkyo. Sabagay diri man sad gamay lang pud na sipyat sa kalkyo. At least na ay pang check. Okay. So, if naatay DMD, naapod tay DPD, which is double parallel distance. Mura lang siya same gihapon sa DMD, pero instead nga departure is latitude ang atoang gamiton. Same lang siya nga ang DPD is ang first course is equal to the latitude of the course, and then the other course is equals to the DPD sa preceding plus the latitude of the preceding plus the departure. Anong departure man eh? Tama ba ni? Wait lang ba? Ako asang i-verify. Departure jud di ay of the course itself. And then lastly, the DPD of the last course is equal to the latitude of that course but with the opposite sign. Okay. So, mag-DPD ta. Same problem lang gihapon. So, ano kong pen? So, line of DPD para uniform ang ako ang format. So, line, baga, line, and then DPD, DPD or the double parallel distance. So, line na to is line 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, and 6, 1. So, unsay ingon gani, DPD of the first course is equal to the latitude of the course. So, ang DPD nato dire is equal to the latitude of the first course, which is 490.71. And then it says here na the DPD of other course is DPD sa preceding course plus the latitude of the preceding. So, DPD of the tuan is 490.71 plus the latitude of the preceding also 490.71 plus the departure of the course itself, which is mali to. Wrong to, i-edit lang nako. Dapat latitude gihapon. So, same lang jud siya kaganiha sa DMD, but instead of departure is latitude ato ang gamiton. So, 587
0.12. So, pila? 1568.54. So, dire 1568.54 plus 587 preceding 0.12 plus the latitude niya mismo which is negative pinani 300 3/4 tanong 327.41 1828.1828.25. So 1828.25 plus preceding is negative 327.41 plus itself is negative 1002.76. 498.08. So 498.08 plus negative preceding niya is 1002.76 plus negative gihapon 122.67. Ilan ni siya? Negative 627.35. And then next is negative 627.35 plus negative 122.67 plus latitude niya is 375.01. Pila man? So negative 375.01. And it says here na DPD sa last course is equal to the latitude but with the opposite sign. So kani equal siya here with the opposite sign. So that's checking niyo muna siya nga tama. And then computing for double areas. That's not it. Double areas. So it's uh, equal lang ni siya sa D, P, puro naman, D, P, D times the departure. So, double area sa 1, 2 is 1, 5, ay, dili, dili. 490, di ay, 490.71. Pila ang departure? 47.27. So, pila? This is 23,195.86. So DA23 is 1568.54 times 608.89 and this is 955,068.32 and double area of 34 is 341828.25 times departure niya is 786.78
So, equal ni siya sa 1,430,430.54. And then DA sa 45 is 498.08 times 218.32. Anyway, positive ni tanan so far. Equal to 108,740.83. Positive gihapon. Okay, 5/6 is negative 627.35 times negative 1116.62. So, positive gihapon. Tama ba? 627 ug 1116. So, that's 700,511.56. Also positive. Then lastly, DA sa 61 is equal to negative 375.01 times negative 544.64. Also positive. So, 245.45. So, positive. So, double area na So, double area na to should be equal to positive 3,400,000. Pares baka ganiha. Pila to? 3,430,192.56. So, divide 2 ato ang area. Yun sa pagsulat. A lang. So, area na to is also 1,715,096.28 square meters. Okay, so same answer ko ganiha and also dito sa isa. So any questions? Naipangutana ani? If wala, pwede ko magpa-open cam. Stop sharing. Okay, open cam ta guys. Ay, unsa man, wala na mo question about atong fieldwork. Wait lang dan ha, kadali lang. Nala ko itabag. Okay. So, unsa tong question? Mo niyang coverage sa quiz 4 dile pa. Napatay isa ka lesson which is katong curve. Apilon dapat nato siya sa quiz. Ansa pa napay question? Wait lang. Isip sa mo question diha mag-screenshot ko guys. Okay. Smile 1 2 3. Tembot na lang mo Marky. Wait lang.
Kani siya discuss. Wait lang, Novi, hi. Sense na ko ni sa kong self. Hmm, mag-discuss ta mag-discuss ta sa next. Wait lang, ayaw sa golf isa pa. Need na kog duha ka evidence. Ay, ayaw na di ay. Ayaw na. Um, next, ano ta mag-discuss? Wala day tay time. Mm, napoy wala sa Sabado, no? So, okay lang sa inyo Wednesday, bagihapon. Dili na mo ganahan online na quiz. Okay. Okay lang sa inyo ha, dili ma-appeal ang curve sa quiz. Like kanilang na topic ron. Sige. So mag-quiz ta sa Monday. Easy lang no, kay easy man ang topic ron. Mag-quiz ta by Monday, discuss ta by Wednesday sa curve. So face to face na to ang quiz by Monday. So okay na, wala na pangutana. Wala na mga pila ka items. Dili pa ko sure, wala po kabuhat. Pero good lang siya for 1 hour. Tapos tulo ka ano. Field work is naingon na nako kaganiha is tawag sila. Nagingon na si Ma'am Fairly na nag-no na pud ang SE. Dili because of budget. Di ba budget man jud ang ato ang problem at first. But ang time kay if madayon ta next week daghan maipit nga mga quizzes kay murag ting quiz naman good next week sa mga prof. Murag kamo ang maipit, mananghid pa mo masugot kaya sila. Murag sa mating ana ba? So kato mag mag ano pa mi o plan kung unsa ang pabuhaton sa inyo ha. Mag-update ra ko. So okay, final na to dili jud madayon ang ato ang gawas. Okay ra oy, atawag sini. Ting finals naman po jud dapat gi early na to ano no. Ansa pa question? Wala na? Sige. If wala na, pwede na mo mag-leave kay gutom na ko. Bye guys!